बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। खुदा करे जहाँ भी आप लोग रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर आफियत आप लोग रहें। आईसीसी की तरफ से जो फैसला इस वक्त इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दिफा के मुतालिक आया है, जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं, तो वहाँ पर इसराइल के जो अंदर के सियासतदान हैं उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद की है। इस तनकीद के ऊपर तो जाएंगे, मगर वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म जो कि चोर है मगर कोतवाल को डांटने लगा है। नेतन्याहू का ख्याल ये है कि जो वारंट गिरफ्तारी आलमी फौजदारी अदालत ने जारी किए हैं वो सरासर जो है वो नाइंसाफ़ी पर मबनी है और इंसानियत के दुश्मन है ये आलमी अदालत भी, और जानिबदाराना तौर पे इन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया। इसलिए जो उनका फैसला है उस दिन को स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मगर ये आलमी फौजदारी अदालत जान ले कि अगर ये समझती है कि ऐसे वारंट गिरफ्तारी से हम रुक जाएंगे तो हम अपने मुल्क का दिफा करने में नहीं रुकेंगे। जब हम दिफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी हंसी आती है कि एक ऐसा मुल्क जो दूसरों की नस्ल कशी कर रहा है, जो मुसलमानों के लिए ज़मीन को तंग कर रहा है, उनके ऊपर बमबारी कर रहा है और उन निहत्ते मुसलमानों से मुतालिक अपनी जान के ऊपर आकर बात करता है कि हम अपने मुल्क का दिफा करने से बाज नहीं रहेंगे। आईसीसी की तरफ से जो फैसला आया उसमें दुनिया सिर्फ इस मामले को हाईलाइट कर रही है कि देखिए, आईसीसी की तरफ से इजरायली वज़ीर-ए-आज़म और उनके साबिक वज़ीर दिफा जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए इस फैसले की तफसील के अंदर दो फरीक नहीं, तीन ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जिनके बारे में कहा गया है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरह से अपने तई अपनी मन मर्जी की डेफिनेशन और इसके ऊपर जो तशरीह है उसको सामने लाया जा रहा है दुनिया के। आईसीसी ने ना सिर्फ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म, इजराइल के साबिक वज़ीर दिफा के हवाले से वारंट जारी किए, बल्कि हमास के एक कमांडर है मोहम्मद दैफ, उनके हवाले से भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। हमास जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो इंतहा पसंद है और वो हमारे ऊपर हमले करती है, हमास तंजीम की तरफ से इस फैसले का खैर मकदम किया है। वैसे तो उन्हें भी यही चाहिए था, वो भी यही करते कि जैसे इजराइल के अंदर से इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें आ रही हैं, तो अपना कमांडर मोहम्मद दैफ, उसके नाम को सामने आने के ऊपर उन्हें भी इस फैसले के ऊपर कड़ी तनकीद करनी चाहिए। मगर हमास ने इस फैसले को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया है और कहा है कि जो भी आलमी अदालत ने फैसला किया वो बिल्कुल दुरुस्त है और गाज़ा और मुसलमानों की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया है। इजराइल इस वक्त ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि हमारे दो लोगों के नाम आ गए, मगर मोहम्मद दैफ का जो नाम दिया गया वो तो पिछले साल ही उस एक हमले के अंदर जो है वो हलाक कर दिया गया था। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ हलाकत का दावा इजराइल करता है। हमास की तरफ से अभी तक एक साल गुजरने के बावजूद भी मोहम्मद दैफ की किसी भी किस्म की हलाकत या मौत की तस्दीक नहीं की गई है। ये वो फैसला है जिसका खैर मकदम किया हमास ने, मगर दुनिया के 124 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फोर्सेस को बिल्कुल तैयार खड़ा कर दिया। अब दुनिया के 124 ममालिक ये वो हैं जो कि आईसीसी के बाकायदा रुकन हैं। अमेरिका ने तो इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि बिल्कुल मुनसिफाना ये फैसला नहीं है, इसलिए अमेरिका हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें इजराइल का हमदर्द भी नजर आता है और इजराइल के साथ खड़ा भी नजर आता है। अब ये जो 124 ममालिक हैं, सवाल ये है कि ये अपनी फोर्सेस को तैयार करके क्या करेंगे। नेतन्याहू इनमें से किसी भी मुल्क का दौरा करेगा, सवाल ये कि क्या उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो उनका हालिया दौरा नेतन्याहू का है वो उन्होंने अमेरिका का किया और अमेरिका के अंदर नेतन्याहू को या इजराइलियों को मुकम्मल तौर पे एक इस्तिस्ना हासिल है, तो इसलिए अमेरिका इसके अंदर अपना रोल प्ले नहीं करेगा। बरतानिया इस आलमी अदालत का रुकन है, मगर बरतानिया ने भी ऐसी कोई काविश कभी नहीं की। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस वारंट गिरफ्तारी को जारी हो जाने के बाद दुनिया की 124 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास कोई गुंजाइश नहीं बचती कि वो नेतन्याहू को गिरफ्तार ना करें। अब नेतन्याहू कुछ बहुत बड़ा झटका है, उसके अपने घर से लगा, अपने दोस्त से लगा, एक बड़े इत्तेहादी से लगा जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। अब ये इत्तेहादी कौन है? अभी जो ताज़ा अपडेट है वो पहले मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको इस इत्तेहादी के हवाले से भी बयान करूंगी। एक ताज़ा अपडेट ये है कि प्रो पैलेस्टाइन जो NGOs हैं वो कोर्ट के अंदर लेकर गई हैं डच रियासत को, और डच रियासत से मुतालबा भी उन्होंने किया है कि आप इजराइल की हिमायत को बंद करें। अगर आप उन्हें हथियार फराहम कर रहे हैं तो वो भी आप बिल्कुल बंद करें। और याद रहना चाहिए कि इस इजराइल की मदद के लिए हर वो मुल्क शामिल है जो कि अमेरिका के साथ खड़ा है। और इस डच रियासत के अंदर जो सबसे पहला सवाल आया है वो नीदरलैंड के हवाले से आया कि नीदरलैंड जो है वो हर किस्म की मुआवनत बंद करे, अपने ताल्लुकात को ख़त्म कर दे।
اب جب یہ عدالت کے اندر معاملہ پرو پیلسٹائن NGOs لے کر گئی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ بھی ہمارے سامنے آئی ہے۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے سوچیں تو یہ ہمیں صرف ایک خیال محسوس ہوتا ہے، خواب محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل کا بڑا اہم دوست، اہم اتحادی، جو کہ کٹر اتحادی ہے اس کا، اور وہ اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹ جائے، وہ اسرائیل سے بالکل الگ ہو جائے۔ ایسا ہوا ہے، ایسا ہو گیا ہے۔ نیدرلینڈ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ نیدرلینڈ کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اسرائیل سے اپنے تعلقات کو ختم کرنے جا رہا ہے یا وہ اسرائیل کے خلاف اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔ دنیا کے 124 ممالک کے حوالے سے جو رکن ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، مگر نیدرلینڈ وہ پہلا ملک ثابت ہوا ہے جو اہم اتحادی بھی ہے، نیتن یاہو کا دوست بھی سمجھا جاتا ہے۔ نیدرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم ان کے اتحادی ضرور ہیں، مگر ہم اپنے تمام غیر ضروری تعلقات جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ اعلان انہوں نے کیا بلکہ نیدرلینڈ نے یہ بھی کہا، ان کے وزیر خارجہ نے، کہ اگر نیتن یاہو ہماری سرزمین پر قدم رکھے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا دھچکا نہیں ہے، یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے جو اس کے بڑے کٹر اور اہم اور مضبوط اتحادی کی طرف سے اس کے ساتھ لگایا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی ایسے ملک کا وہ سفر کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن ایسا لگتا ہے بظاہر کہ نیتن یاہو کے اوپر اپنے ملک میں عوام کی طرف سے بھی جینا محال ہو چکا ہے، اور دنیا کے بیشتر ممالک کے اندر اس کے لیے زمین کو تنگ کر دیا گیا۔ جہاں بھی کہیں ان کی فلائٹ کو اتارا جائے گا وہیں پر ان کو فوری طور پہ گرفتار کر لیا جائے گا۔ ابھی جو حالیہ صورتحال ہے ان تمام کارروائیوں کے بعد بھی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آ رہی۔ ابھی اسرائیلی فوج کے ترجمان کی طرف سے فوری طور پہ جو ایک اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ جنوبی لبنان کے کچھ حصوں کے لیے کی گئی ہے، جس میں المنصوری شامل ہے، سکندران شامل ہے، مجدال زون شامل ہے، بیت السیار فارم شامل ہے اور الحوش شامل ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جنوبی لبنان کے جن کے رہائشوں کو فوری طور پہ الرٹ بھیج دیا گیا ہے کہ آپ یہاں سے جلد از جلد اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ جائیے، کیونکہ وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے حصے ٹارگٹ کر رکھے ہیں جن کو وہ اٹیک کریں گے اور جس سے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ جو تجزیہ کار ہیں جو کہ اسرائیل اور غزہ کی صورتحال کو پہلے دن سے آنورڈ آج تک دیکھ رہے ہیں اور انالائز کر رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ اسرائیلی فوج جب بھی ایسے کوئی انتباہ جاری کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی توکل کے فوری طور پہ جو ہے وہ بمباری شروع ہو جائے گی۔ اب یہ دیہات بھی ہیں، ان میں قصبے بھی کچھ شامل ہیں، تو یہاں پر گھروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، کیونکہ اسرائیلی فوج کا یہ خیال ہے کہ ان گھروں کے اندر یا زیر زمین یا یہ وہ حصے ہیں جہاں پر حماس کے رہنما یا ان کے لوگ موجود ہونے کے خدشات ہیں۔ ابھی بھی اسرائیلی فوج جو ہے وہ باز نہیں آ رہی، ابھی بھی نیتن یاہو جو ہے وہ اپنے عزائم سے باز نہیں آ رہا، لیکن آج بھی نظریں اس بات کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی تو کیا کچھ بدلاؤ ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا یا پھر صورتحال اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ICC کی طرف سے یہ جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، دنیا کی 124 ممالک کتنی جلدی اور کس حد تک اس کے اوپر جو ہے وہ عملداری شروع کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔